سلام دبس يا خب سولو ميديا الحكي ويدما سولو ميديا فور تروث كلهم ساعتين تخاطلتين ابزلهم وسلام تعنا نكون لكم نتمنى لو معلت دما طعمي زخبرو حوي حارب طعمي زحقس تنبيت سلا سمعه نعو شير غيرني مخنياتو كل ايرترا يونيفرسات تكل ويدما يونيفرسات كخفت بيت مرتات كخفت اتسب كابز حج زلو فقدو سوا خرتت كل ديكونه تماهيرو حدار غيرو وليدو زميدو بقسب كون بتهاجر بنجر كله ختبلصق بحرشا ختبلصق هوسبيتالات كسرح كوتا كله زدلي ابتا هاجر زدلي كمزن اب معبلات هاجرات نرئزلنا سفال عليه هنصاتات كسرح هوتيلات كسرح اتسب كندلا يسريحو بسلام سريحو بسلام زاتولو هاجر لعلو كله دما زحجي اب سلطان زلو عماص منغسي وديعو نغزابير زفره ناملاخ دما زفقر مرحي كوهابنا دليت كله دلاي فتحي دلاي اتحق زخونه ارتراوي كله زبهغون زصليون ازي سلازي اذا حاول ما لك عن ذات بيزي ام سمعه ليخلي ام مصحف قدوس اب قدامي سلونقه معرف حموشته تقسي عسرا كمزيبل تنبيت هيتنعقو نخلو تعذبو نتسناي حزو كاف كفو زبلخا رحاقو يبل ابتناي انجلش don't despise prophecies test all things and keep all that's good حجي تنبيت هيتنعقو نخلو تنبيت مرمرو نتصبق دبل نجر دما حزو ويدما عقبو يبل እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ كل سمعنا يو تنبيت كم حق غيرنا خنقبول يبلنا كل سمعنا يو تنبيت دما كن مالت كنصغو يبلنا ابزي حج زلنا اوان كن حر غزي بطعمي زحزن سلازخونه تي تنبيت مسحق سلازخونه سبات ملاغص سبات سلازخونه مخنياتو توم نبيات كابزي مصحف قدس زبلو وصاي شمنا يبوم صواع شمنا نادم صواع شمنا يحوات مصواع اسكذا فيديو رايو يس امين هاليلويا ባለቤትሽ ተመስገን ነው يس እናንተ ጋር እንተዋወቃለን አንተዋወቅ እርግጠኞች ናችሁ እርግጠኛ ነኝ ሰላማዊትን ታውቂያለሽ ራሴ ወልዴ የሚባል ታውቂያለሽ አባቴ ነው አጀራ ከራናስ ሰላማዊት ከየት ነው የመጣሽው ሆሳና እሱ ምንሽ ነው ባለቤቴ አባ አቤት ታደለ ነው ታደለ ነው ስሜ አሜን يس حجزي بتعم زحزني مخنياتو اتي بيت املاخ اتقال املاخ متصاوت خوينا خطريق لها كابزن لعل زحزن يلا مخنياتو يذكر انا اب ملونجل مجمريا غويتا مستقبلكو تنبيت مجمريا ነገር صيكا بزن سمعو አይነበረንቹ تنبيت بقى እንዳዘመርካ ወይ እንዳምልኽካ تنبيت ሀብት ቤተክርስቲያን ክመጽእ ከሎ እቲ ሰብ ጸኒ ይሰምዕ بقى بفرحات مخنياتو እግዚአብሔር ይዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ነትሰብ ነቲ ነቢ ወይ ድማ ነታ ነቢት ተጠቂሙ ይዛረብ ዘሎ እቲ ትንቢት ድማ ልክዕ ጀ ከምዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ ካብተን ሓሙሽተ ኦፊሳት ሓደ እዩ ካብቲ ጓሳ ማሕበር ነቢ ጓሳ ማሕበር ማለት ፓስተር ማለት እዩ ስለዚ ፓስተር ነቢ ወንጌላዊ حواريا ممهر سيدي خابزين حادث لزخونه بتخرسيان تهنطلو خمزي اب قدامي قرنطس معرف 10 معرف 10 تقسي 3 كمزي بل اتتنبيت زلبغنا نسب زهانصن زمعدن زصنانعن ايو ززارب قومقوتات ززارب نرسو يهنص تنبيت زلبغنا محبر ايو زهانص سلازي كل خاتكم بقانقوتات كتزاربو منادغنا خنبيو افتو الله بالእግዚአብሔር መስገን حجي اتتنبيت نمنتاي اتناتو purpose اتناتو goal اتناتو علامه ن مهنات نممعد نمصننا እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ حدث تنبيت كم تخلو زي علامه زي
أبتي تحتي لشعو ቋንቋታት ክትዛርብ ከለኻ ብቋንቋ ክትዛርብ ከለኻ ሓደ ሰብ ንርእሲዩ ዝሃንጽ እቲ ትንቢት ዘምጽእ ግን ንቤተ ክርስቲያን ይዝሃንጽ ስለዚ ብቋንቋታት ክትዛረቡ ይፈቱ ኣለኹም ካብኡ ንላዕሊ ግና ኩልኻትኩም ክትንበዩ ይፈቱ ኣለኹ እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ደሊ ኣለኹ ስለምንታይ እታ ቤተ ክርስቲያን ምንቲ ክትነጽ ስለዚ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ንዛረበሉ ነቢ ማራናታ ዝተባህለ ትንቢት ተነቢዩ እቲ ትንቢት ብዛዕባ ኤርትራይ እዚ ሕጂ ዘለና እዋን ኩል ሰብ ድምጽ እግዚአብሔር ክሰምዕ ደድሕሪ ነቢ ዝኸደሉ እዋን ስለ ዝኾነ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርቲ ድማ ነዚ ክሕግዘና ምእንቲ ናብ ኩሉ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ጌርኩም ናብ ኩሉ ሰብ ከተብጽሕዎ ይሓት ስለዚ ናብቲ ነቢ ማራናታ ዝተነበየ ትንቢት እሱ በመሐርኛ ከዚል ተነቢሎ እግዚአብሔር ለኤርትራ ምድር ወዳዘጋጀላት በረከት ውስጥ ትገባለች። በጣም የሚገርማችሁ አንድ ወጣት የሆነ ኤርትራም ኢትዮጵያም የማይኖር ከኤርትራ ውጪ የሆነ የሚኖር ወጣት የሀገሪቷ ፕሬዝዳንት ሆኖ ወደ ኤርትራ ሲገባ አየዋል። በኢየሱስ ደግሞ ለኤርትራ እንጸልያለን። መለኮታዊ የእግዚአብሔር ብርሃን በኤርትራ ላይ እንዲሆን። በጣም የሚገርማችሁ አንድ ወጣት የሆነ ኤርትራም ኢትዮጵያም የማይኖር ከኤርትራ ውጪ የሆነ የሚኖር ወጣት የሀገሪቷ ፕሬዝዳንት ሆኖ ወደ ኤርትራ ሲገባ አየዋል። የሚገርማችሁ ይሄ ሰው ሌላ ሀገር ነው ያለው። ኤርትራም የለም ኢትዮጵያም የለም። ወደ አውሮፓ፣ ካናዳ፣ አሜሪካ የሚባሉ ሀገር ውስጥ ያለ ሰው ነው። ኦልሬዲ ግን በእግዚአብሔር ፕሮግራም ተደርጎ በእግዚአብሔር ፕላን ተደርጎ ያለቀለት መሪ እንዲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆን ፕሮግራም የተደረገለት ሰው መጥቶ ምድሪቷን ሲመራ አያል። በምድሪቷ ላይ አንኤክስፔክትድ የሆነ መለኮታዊ ለውጥ ሲሆን አያል። ትልልቅ የሆኑ ሜጋ ቸርቾች ሲከፈቱ አያል። ትልልቅ የሆኑ ሪዞርቶች ሲከፈቱ አያል። ትልልቅ የሆነ በረከት ምድሪቱ ላይ ሲሆን አያል። እግዚአብሔር ለኤርትራ ምድር ወዳዘጋጀላት በረከት ውስጥ ትገባለች። ይህንን ራእይ ስጨርስ ኤርትራን ደግሞ ተመልከታታል። ኤርትራን ስመለከታት የመጀመሪያው ነገር ኤርትራ ላይ ያለው መሪ ድንገት ከወንበር ላይ ውድቅ ሲል አየሁ። ሁለተኛ እኔ ማወራው መንፈስ ዓለም ላይ ነው። ሁለተኛ ምንድነው ለምን ወደቀ ሲል ስልጣኑን ልዘጋው ነው አለኝ። ከዛስ ኢሚዲየትሊ ይሄንን ራእይ ካየው በኋላ አንድ ከባድ የሆነ የፖለቲካ ጦርነት እርስ በርስ ተነስቶ አየሁ። ልክ ውሃ እንደሚደፈርስ ሲደፈርስ ብዙ ነገሮች አየውና አንድ በእግዚአብሔር የተመረጠ መሪ በእግዚአብሔር የተመረጠ ፕሬዝዳንት ለምድሪቱ ላይ ፕሬዝዳንት ሆኖ ሲሾም አየሁኝ። ይህንን ሰው ካሳየኝ በኋላ የሚገርማችሁ በዓለም ላይ ያሉ ትልልቅ ኤርትራውያን ባለሀብቶችን በያሉበት ሀገር እየዞረ ሲያማክራቸውና ሀገሪቷ ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ እንዲያለሙ ሀገሪቷን እንዲለውጡ እየሄደ ስብሰባ እየጠራቸው እየሄደ እያወራቸው ሲጋብዛቸው አየሁ። የሚገርማችሁ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኦልሞስት ከ5000 በላይ ቢሊዮነሮች በጣም ብዙ ነው ያሳየኝ። ከ5000 በላይ የሆኑ ቢሊዮነሮች ተሰባስበው ልክ እንደ ዱባይ ትልልቅ ህንፃዎች ልክ እንደ ዱባይ ትልልቅ ሐይቅ ልክ እንደ ዱባይ ኃያል ሀገር እግዚአብሔር ሲያደርጋት አየውና ለቱሪዝም የምትፈለግ ሀገር ለመዝናናት የምትፈለግ ሀገር ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ተሰብስበው ቢዝነስ ለመስራት የሚፈልጓት ሀገር ኢንጆይ ሊያደርጉባት የሚችሏት ሀገር ትልቅ የቅባት ሪቫይቫል የሚገለጥባት ሀገር እግዚአብሔር አደርጋታለሁ አለኝ። እግዚአብሔር አደርጋታለሁ አለኝ። በእውነት ትልልቅ በጣም ትልልቅ ዱባይ ላይ ይቻላል እንደዚህ አይነት ህንጻዎች ትልልቅ ህንጻዎች ሲተከሉ ሐይቆች ላይ የሚገራርሙ ቸርቾች ሲሰሩ ምነው አሜን አትሉም እንዴ? እኔ መልእክት ተናጋሪ ነኝ። የማንም የፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደለሁም። የሰማይ ፖለቲከኛ ነኝ። ያለኝን እላለሁ። ተመለስ ካለ እናገራለሁ። ቀጥል ካለ እናገራለሁ። እሱ ጋር መፍትሄ አለ። በጣም ትልልቅ ህንጻ ደግሞ ህንጻዎቹ የሚሰሩ ጠቅላላ ያዩዋቸው ሐይቅ ዳር ነው።
ሐይቅ ዳር ነው። ሐይቅ ባህር ዳር ላይ ነው የተሰራው። ትልልቅ ቸርቾች ባህር ዳር ላይ ተገንብተው ሜጋ ቸርቾች በጣም ዘመናዊ የሆኑ እና ነጮች ጥቁሮች እዛ ቸርች እየሄዱ ሲያመልኩ አየሁ። በጣም ብዙ ኃያላን ሰዎች ወደዛም አገር ሲፈልሱ አየሁ፣ ሲመለሱ አየሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ ብላለ፣ የኤርትራን ምድር የእረፍት የበረከት ምድር አደርጋታለሁ። ብዙ ሰዎች በዛ ይዝናኑባታል፣ ብዙ ሰዎች በዛ ይባረኩባታል፣ ብዙ ሰዎች በዛ ይጸልዩባታል። ቅባቴን ከምድር አጂ ካታፓያ የመጨረሻውን የሪቫይቫል ቅባት እዛ ምድር ላይ ገልጣለሁ አለ። ኢየሱስ ያድናል። ይሄ ከመሆኑ በፊት ግን ከባድ የፖለቲካ ነውጥ፣ ከባድ የፖለቲካ ችግር ምድሪቱ ላይ ሲነሳ አየሁ። ግን የሚገርማችሁ አንድ ወጣት መሪ ነው ያየሁት። በጣም ሲምፕል የሆነ ሰዎችን፣ ድሆችን፣ ችግረኞችን ሄዶ የሚያዋራ ህዝቦቿን ከተበተኑበት ስፍራ የሚሰበስብ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄንን እኔም ባይኔ ያያለሁ። أنا ما بتقدرني أخترقم لكم يا خمسي بل حالة بإجابير تمرت من سيد خونة أب إيرترا إثيوبيا زينبر من سي أب أوروبا كندا أمريكاون زينبر بريزيدنت خوني بإجابير حجي بنات بينا دمر مرنا يخن كيد جنتاي زمدلو زي حونا مراناتا حالة بإجابير تمرت من سيد خونة أب إيرترا إثيوبيا زينبر من سي سازي أب إثيوبيا يكونن زنبر أب إيرترا يكونن زنبر جن أب أوروبا كندا أمريكا زنبر منسي إغزيابير بريزيدنت جيرو كمرصو كأتو نابتهاجر يرئ اللخيو زاز أنا نزل تنبيزي أيقبلون سلامتا زي يقبلون إغزيابير كزارب كله أمريكا كندا أوروبا حانت هاجر يكونتن زتفل عليه هاجراتين أملاك تزارب كله he is very specific. He is to the point. بق عليك ناتي ناتوي كم زي زداناجر تنبيت جيرو أي زارب من إغزابير. كاب أمريكا أنت داخلينه إغزابير كاب أمريكا أكله استباهله سب ومن أسي مريض الله. نعمت ساول نجوس كوينه مرات كله إغزابير بقى تخكلينا زخونه ملختي هيبو نقص كم دخون نداويت كالك هم سامويل نامدا السي مسكده سامويل تجاجي نبينا أملاح كنسو جن تجاجي ازدو خون يلون بقى بتعمل قماتات دخون وبتعمل قلوتات دخون بعد الإلاب ناو أتوم إيو يعني تو أوديو إغزابير جن إغزابير مسكن سيكونن تخيل نجر كاب نبي سامويل مال زد نقو تجاجي سايكبن أيكونن كبله خلو دمت إغزابير بتأكل سمع سبي أزري مثلا سيكونن أزري سيكونن دحرت نايب حكي كناقص زلو مسمت أجن يس أزي نزي كبأي سلازي نايب حكي سمعي بقى عند داويد كيركا وين دا أسيك كيركا سلازي تنبيت إغزابير وين ما إغزابير سلازي إغزابير كزارب كله ناب سبات تنبيت كما تخلو خمزي حنفش دبل يكونن أو أمريكا أو كندا أو أوروبا زلو السب نمنات حدثت أب سلسيو خون أيكلين أب أوروبا نتحداوين أب أوروبا إسا كونتيننت حجي أبينا هاجر أب أوروبا أب أمريكا نتحداوين أبينا كتما أو أمريكا وأبينا ستيت أبينا سيتي أبينا كتما سلازي بزي أيقبلون أنا أتخليت الماء كم زتبل أتابع إيرترا زلو مراحي كم منبر كود رئي سلامنتا يوري قنصبالكو سلطانو خدو ويدما كعطو بلني حجي أتي أب سلطان زلو إساس أفوركي كم منبر كابتي منبر كود كلو مسرعيو أزي سلامنتا إلو حتيتو إغزابير دما بقى سلطانو أبكعيو سلطانو كعطو إلني يبل
أزلما زابيدو زيارة London Bridge is down. You will hear that news. London Bridge means the Queen. Very soon. I saw angels crying. They were looking at Buckingham like this. It's not now, but it's coming. It's around the corner. I told you I saw angels weeping over Buckingham Palace because something was about to change. The changing of the guards in the royal family. And the Spirit of the Lord told me something that the next few months are going to be very difficult. She won't go into next year. She won't see it. We are drawing closer to London Bridge. And to this day, I love Queen Elizabeth. Of course, it's not going to be long now. She won't go into next year. She won't see it. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Powered by the Holy Spirit. Hubert Angel. More أبزا فيديو زي أدما أوبرت أنجل استبهلا حدا تنبيت تنبيه التنبيت قال 99 عام زنبرة نعد إنجليز نجستي أب ساعتي بإمرجنسي دارجاميشات مشات هوسبيتال دخدالو زنبرالو أواني سلازي تنبيت تنبيه ناي لندن بريدج كود قريه أزرما زناي كوين إليزابيث نزع عام زياس هيسجران يايلو تنبيه مالتي من نقول 96 عامت سبيتي أزي فلوتي نزي تنبيت هاي اليومي مخنياتو هيوتن سي أبتناي متقرشا زاخلولو كاو حليف دما مشات إمرجنسي هوسبيتال زخدا سبيتين حج 5 عينة تنبيت ما يريخا دبنا ريخا نفاس ريخا تنبيت أيكونن قمتيو إسياس كموتي ود 8 عامت نايقدن يخموت لو ما عمد يخموت صباح زمزولا عمد يخموت نايقدن كموتي إسياس كود إسياس كموت كلوري اللهو كال تنبيت تنبيو لك خمتي تصحيف زولا قدام قرنطس معرف 14 تقسي 3 زهانت زمعد زتصنانع ناي بحق خاو املاح تقبلكم تراخنكم اتعلاتو ابزور حزي اب كم خمزي مخنياتو زابير مسارا ملخت سد الله خلو كزاربا خلو زمزل عمت كم تحدث ودغت ولدي اخي next year this time you'll have a son ودي كت ولدي اخي سازي ازي تنبيت ازرما بخمزي مخنياتو سو ايزي اساسي حدا اوري كونن كلت اوري حجاب غدغاد اتي زلو ود 8 عمت ريد كاربت سيتو زخيد لوم تزارو صبح زي دغمو نتهاجر يعني زلو مال صبح حسب ديك السب عند مدما زصقبه اي ثينك لعلي ود 8 كلتن دخون دلو حجي سلازي كم ز عينه تنبيت نفاس ريخا دبنا ريخا زغبر تنبيت لي زعم سالسيتي اوكي دحال مسوره قلنا ناي بوليتيكا طورنت ويدما كبيد دبنا حنفشفش رئيلو حدي بزح غزي يحصر ينوح حدا منغسي بعلو سلطانو انتلا زيركيبو بسلام عقرقر كخون ناي قدني تتصبيه نغري جن املاح يقلل لنا ناي بحقي بقى مالت بسلام از منغزي بحيل دي بسلام جن بقى منم عينت طفات زي بلو نسو كل زي انا زمنايو السو بهيوته خلو كتحس اب بيت فردي دويل ما نتخول زغبرو عمت نتخول زغبرو سقاي نابت حزبي فردو قبلي سازي مالت رغو زخونه نغري خبلي لي زخونه عمات منسي زخونه ديكتاتورو منسي مسودقه بزحات سبات سلطان كحزو حنفشفش كله خالي يترفدو مسودقس كي ودقو كو حجي بزح ناي سلطان مغياي نرئ لنا قصري 4 ወይ ድማ 5 ድማ ከምዚ ብል دحال ግን ሓደ መንሰይ ፕሬዚዳንት በእግዚአብሔር ተመርጸ ርኤ ናብ ኣብ ደገ ዘሎ ዓበይቲ ሃብታማት ኤርትራን ናብ ዘለዎ ሃገራት እንዳዞረ ከማኽሮም ናብታ ሃገር ድማ ኢንቨስት ክገብሩ ነታ ሃገር ከልምዕዋ ነታ ሃገር ክልውጥዋ ኣብ ዘለዎ ሃገራት እንዳኸደ ኣኼባ ክጽውዕምን ናብታ ሃገር ድማ እተው ኢሉ ከጋብዞም ከሓቶም ርኤ ይብል ካብ 5000 ቢሊዮነርስ
millionaires ኣይኮነን billionaires ንላዕሊ እዩ ኣርኢኒ እዚኣቶም ድማ ተኣኻኺቦም ልክዕ ከም ዱባይ ሰማይ ጠቀስ ፓላሶታት ህንፃታት ልክዕ ከም ዱባይ ዓበይቲ ወሓዚ ማያት ልክዕ ከም ዱባይ ሓያል ሃገር እግዚአብሔር ክገብራ ርኤ ይብል ስለዚ ዞም 5000 billionaires ኤርትራውያን ናብቲ ዓዲ ኣትዮም ንኤርትራ ልክዕ ከም ዱባይ ኣብ ጥቓ ወሓዚ ዓበይቲ ፓላሶታት ብዙሕ ብጣዕሚ ዓብ ዝኾነ ወሓዚ ማያት ክስራሕ ርኤ ስለዚ እግዚአብሔር ብጣዕሚ ዓባይ ከተማ ንቱሪዝም እትድለ ንምዝንጋዕ እትድለ ኩሎም ሃብታማት ናይ ቢዝነስ ዝደልይዋ ኢንጆይ ድማ ዝገብርዋ ሃገር ክትከውን ርኤ ዓብይ ናይ ቅብኣት ሪቫይቫል ዘለዋ ሃገር እግዚአብሔር ክገብራ ድማ ክብል ሰሚዕዮ ዓበይቲ ህንፃታት ኣብተን ዓበይቲ ወሓዚ ማያት ድማ ቤተክርስትያናት ተሰሪሑ ይብል ሕጂ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ ዝደልዮ እዩ ልክዕ ንዱባይ ከይደ ርኤዮ ነይረ ብጣዕሚ ፅሩይ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ኣብ ሲያትል ከይደ ርኤ ነይረ ብጣዕሚ ፅቡቕ ማለት ናብቲ ዓበይቲ ከተማታት ይትረፍደሱስ ዋላ ንበዓል ካይሮ ኸይድካ ክትሪኦ ከለኻ ግብፂ ኸይድካ ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ሃይራይዛት ኣለዎ ብጣዕሚ ማለት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገራት ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ መራናታ ሓውና ኣስመራስ ልክዕ ከም ዱባይ ከይዱ ርኢዎ ነይሩ ከምቲ ቃሉ ማለት እዩ ስለዚ ዱባይ ከይደ ርኤ ነይረ ኤርትራ ኸ ልክዕ ከም ዱባይ ኮይና ርኤያ ብዙሕ ወሓዚ ማያት ኣብቲ ጎኑ ድማ ብጣዕሚ ነዋሕቲ ህንፃታት እታ ከተማ ብጣዕሚ ዓብያ 5000 ቢሊዮነርስ ኣትዮም ኢንቨስት ክገብሩ እቲ መንእሰይ ድማ እቲ እግዚአብሔር ፕሬዚደንት ገበሮ መንእሰይ ነዞም 5 ቢሊዮነርስ ኤርትራውያን ከይዱ ናብ ዓዲ ከኣቱ ጋቢዙ ኩሎም ድማ ኢንቨስት ገይሮም ነቲ ዓዲ ቀይሮማ ይብል ይግበረልና ካልእ ከም ሕቶ ከቕርቦ ዝደሊ 5000 ኤርትራውያን ቢሊዮነርስ ኣለዉ ድዮም ብዙሓት ሚሊዮነርስ ከም ዘለዉ ፈልጥ 5000 ቢሊዮነርስ ግን ኣለዉ ድዮም ኤርትራውያን ከምኡ ይግበረልና ግን ሕጂ እቲ ሓቂ እቲ ድሌትን እቲ ናይ ብሓቂ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎን በበይኑ እዩ ሕጂ በቲ መንፈሳዊ ዓይነ ክትሪኦ ከለኻ እግዚአብሔር ብዱባይ ይሕጎስ ዲ እግዚአብሔር ብኒውዮርክ ይሕጎስ ዲ ብዙሕ ፓላሶታት ስለ ዘለዋ ንሓንቲ ከተማስ ንእግዚአብሔር ይሕጉሶ ዲ ብዙሕ ምዕብልቲ ዝኾነት ከተማ ክህሉ ከሎ ጎኑ ድማ ብዙሕ ስርቂ ብዙሕ ዓመፅ ብዙሕ ፕሮስቲሽን ወይ ከዓ ዝሙት ብዙሕ ምቅትታል ብዙሕ ገበን እዩ ዝህሉ ሕጂ እግዚአብሔር ብኡሲ ደስ ይብሎ ዲ እግዚአብሔር ብበዓል ዲሲ ደስ ይብሎ ዲ ብዙሕ ፓላሶታት ስለ ዘለዎን እግዚአብሔር ስብኡ ደስ ይብሎ ዲ ንእግዚአብሔር ዘገድሶ ፓላሶ ዲ ማለት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እኮ ካብዚ ፓላሶታት ዝፅበቕ እዋም ካብዚ ፓላሶታት ዝፅበቕ ጎቦታት በቃ ጠሚትካ ዘይትውድቕ ጎቦታት ብቃልኡ እኮ ሰሪሑ ክገብሮ ይክእል እንዲ ተዳእደሊ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ፓላሶታት ዲ ኣብ ሓንቲ ከተማ ፅቡቕ እዩ ንዓይ ደስ ብለኒ ፓላሶታት ክስራሕ ክህነፅ ደስ ብለኒ ሃይዌያት 5-6 ለይን ዘለዎ መገድታት ሃይዌያት ክህነፅ ደስ ብለኒ ቤት ትምህርታት ክህነፅ ደስ ብለኒ ሆስፒታላት ክህነፅ ደስ ብለኒ ፋብሪካታት ክህነፅ ደስ ብለኒ ኢኮኖሚ ናይቲ ዓዲ በቃ ብጣዕሚ ሓፍ ክብል ደስ ብለኒ ኩሉ መንእሰይ ናብ ሳዋ ዘይኮነስ ናብ ትምህርቲ ከይዱ ተማሂሩ ናብ ዩኒቨርሲታት ከይዱ ተማሂሩ በቃ ፕሮፌሽናል ስራሕ ክሰርሕ ደስ ብለኒ እቲ ሓረስታይ ድማ ዝሞቱ ነቀይ ዝብሉ ኣብዑር ዘይኮነስ ፅቡቕ ትራክተርስ ምዕቡል ዝኾነ ሕርሻ ገይሩ ሓሪሱ ዓብ እቶት ከእቱ ደስ ይብለኒ ንኣብነት በዓል ኮርያ በዓል ሳውዝ ኮርያ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ዓመታት እየን ኣብዚ ሕጂ በፂሕነኡ ዘለዋ ደረጃ በፂሓ ኮርያ ናብዚ ክትበፅሕ ግን
ليتن معلتن اندا سرحت كاب كل حبسني ناي كوريان بحري ازيمم زكابابرو اتنيشتي نتعبي is a culture بقى ባህሎሚ ትንሽቴ ነታዓቢ ይخبرو እሱ ድማ ነምዕ ባይ ይخبرو በቃ አخبሮት አለዎም ካልቸር አለዎም ወላቶም ክርስቲያናት ደይኮኑ ሕጂ መጀመርያ ንሕና ፈሪሃ እግዚአብሔር ይሃልወና ኮሙ ዓይነት ከምቲ ሕጂ ህንፃ ወደ ህንፃ ገለ ደይኮነ መጀመርያ ከነት ዘለዎ ሰብ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኮም ይዝብል እቲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ጥቕሲ 3 ዘንበኮ እቲ ትንቢሲ ንሰብ ካህንት ክምዕድ ከጸናንዕ ይዝመጽ ንሰብ ንህንጻታት አይኮነም አብዝ ራእዮ ነዳጅ ካየው በኋላ ዝርዝር ነገሮች ውስጥ ገባ በአዲስ አበባ የሚሰራው መንገድ አሳየኝ በአዲስ አበባ የሚጀመረው መንገድ አፍሪካ አቀፍ መንገድ ይሆናል ከዚህ ናዝሬት የምትሄድና ወደ አዋሳ አልፋ እስከ ሞያሌ ከሞያሌ እስከ ኬንያ ትሄዳለች ከዛ እስከ ሴንትራል አፍሪካ እስከ ደቡብ አፍሪካ ትሄዳለች ከዚህ እስከ ካሜሩን ከዚህ እስከ ኢጅፕት ትሄዳለች እቺ የተጀመረችው መንገድ ባቡር ደግሞ እያለኝ ኢትዮጵያ ባቡር አላት አለኝ የባቡር መንገድ አሁን አዲስ አበባ ብቻ አይደለም የሚቀርበው ከሶማሊያ የሚመጣ ከኤርትራ የሚመጣ ከሱዳን የሚመጣ ባቡር እዚህ ይገናኛል አፍሪካ አቀፍ የባቡር ነገር ይሆናል የመንገድ ጉዳይ አልታየም የባቡር ጉዳይ አልታየም ኢትዮጵያ ደግሞ ከሌላው ሁሉ በፊት ከአፍሪካ በፊት ኤርባስ ትገዛለች አለ እሱ ላይ ነው ተረጠርኩት ኤርባስ ከምን ይመጣል ምን አገባው እግዚአብሔር ይላልኩና መጸለይ ጀመርኩ ከዚያ ባሮ አኮቦ ነዳጅ እንደሚወጣ እዚኦም ቄስ በሊና ሰርካ ይባሃሉ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ናይ በሓቂ ዓቢ ናይ ወንጌል ዕዮ ዝዓዩ ኣቦዮም ኣብቲ ዕዮኦም ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዕዮታት ዓዲ እንዳኸዱ ብዙሕ ወንጌል ሰበኹ ብዙሕ ዘገልገሉ ናይ ወንጌል ጅግና እዮም ኣብቲ መወዳእታ ግን ካብ ቄስ በሊና ቄስ ቀቢና ዝብል ሳጓ ሂቦሞ ምክንያቱ ቀቢና ማለት መቕባእ ማለት እዩ እዞም ኩሎም ሕጂ ፈልፊሎም ዘሎ ሓሰውት ነቢያት ሓሰውት ሃዋርያት ሓሰውቲ ፓስተራት ነዚኦም ኩሎም ቤተክርስቲያን እንዳኸዱ ንገሊኦም ሃዋርያ ንገሊኦም ነቢያት ገይሮም ቀቢኦሞም ማለት እዩ ማለት እቶም ኩሎም ካብቶም ዘቐብኦም ንኣብነት 100 ምናልባት ሓደ ጥዑይ እንተዳ ተረኺቡ እቶም ኩሎም ሓሰውት ነቢያት ትንቢቶም ሓሰውት ኣገልግሎቶም ሓሰውት ናይ ገንዘብ ሰባት ሕጂ ኣምላኽ ዝደልየና እቲ መወዳእታ ክጽበቕ ምክንያቱ እቲ ጅማሬ ዘይኮነ እቲ ናህና መወዳእታ ክጽበቕ ይዘሊ ምክንያቱ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ምውላድ ምሟት ይሓይሽ ይብል ኣብ መክብብ ሕጂ እግዚአብሔር ነቲ ሞት ኣይኮነን ደልዮ ግን ካብ መጀመርያ መወዳእታኻ ክጽበቕ ይዘሊ ጽቡቕ ውያ ጎይና መወዳእታና እንድሕር ደኣ ሲኦል ኮይኑ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ እዚ ክብል ከለኹ ቄስ በሊና ናብ ሲኦል ከይዶም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ أكون عينة فردخ أتو أيكلني يبلين أيفولتوني جن موداتهم صبوا عين برا مخنياتو لك أخم دبلو زلهو بتخرسيان داخلو نتوم حسوا تنبيات زيت مفساس نعوم نقبا أب كل درجة نقولهم سلازم نزيد تحتاتي نسوي مالتي نزب زحجي أب إثيوبيا قات يمزلو تسعيك زخنا نجر قال نبزله ختمة خيرهم نيرم هاجر ختمة داخلو نتز رأي ويدما تنبيت يزارو نيرم متحفون اللهم حجبتي تنبيتهم كاب أديس أبابا ويدما خاب إثيوبيا جميروس قاب بعد كينيا زخيد بابور بوينج جيت ويدما جامبو جيت مالت زعابي أبا فيك أزيل عينت بلين أب إثيوبيا خم جمر حج كله بزعبها سجاو نجراتي عبيت هنساتات عبيت فابريكاتات ورق خوتي معدنات كوتي كله سجاوي أيدلينا مالت هيكونن እግዚአብሔር كبارك كله يبارخي جن أتي بطعم زجدس እግዚአብሔር بزعبا ورقي بزعبا ጨርቅ زي كونه اتسب كدحني حزب خدحن كندي حزبي كاب ኢትዮጵያ حج 120 مليون حزبي كندي حزبي يدحين دلهم maybe 3 مليون تخونه أب كله 3 مليون
ወይ 3 مليون I don't know مالت بزح كابتي 120 مليون ولا 20 مليون وندحين لا امني معناته تزيد حنا يبزح قال اي كاب زخلو زحجي هنصاتات زخلو فابريكاتات زخلو ኢትዮጵያ بحلف አዲስ አበባ ተብለጭልጫላ እቲ ህዝብ ግን ኣብ ምንታይ ኩነታት ይዘሎ ኣብ ፍርሒ ኣብ ራዕዲ ኣብ ውግእ ኣብ 2012 ዲ 11 ኣውታት ከባቢኦም እዚ ትንቢት ተነብየሞ ካብ 2013 የከፍታ ዘመን ይኸውን ኢሎም ተነብየም ውግእ ባህል ነገር የለም ግን 1.5 ሚሊዮን ትግራዋይ ጠፊዩ 1.5 ሚሊዮን ወይ ልዕሊኡ ድማ ኣምሓራ ጠፊዩ جينوسايد ستيل يكايدالو سلام كوني يوم يلوم سلازي ناي حاسوت تنبيتي عد خيدهم زبلوز نورو دما بسي مصحفو ما تحيزهم حجي عدهم اتيهم انفست غبرو سلاميو سلام كوني سلام ديل سلام دولو سواي منيرو از حجي انا مسمتاي تحيزو مس بوليتيكا تدخلوا اب دغزلو دياسبورا هابتام ገንዘብ دلون ኢትዮጵያ አትዩ ገንዘብ ኢንቨስት ገበር ምንቲ ንዑዮም ዘተባብዑ ነይሮም ስለዚህ እቲ ትንቢቶም ለካ ከም ዝሕጅናይ ማራናታ ዝተነበዮ ትንቢት ብዛዕባ ፓላሶ ብዛዕባ ፕሌን ብዛዕባ መርከብ በቃ እሳቲ ሕጂ እግዚአብሔር ይኽእል እዩ ግን እሱ ይኮነን ዘገድሶ ንእግዚአብሔር ብዛዕባ ናይ ከምታ አንቶ ይድወልኮ ናይ ኒውዮርክ ፓላሶ ናይ ዱባይ ፓላሶ ናይ ግብጽ ፓላሶ ናይ አውስትራሊያ ፓላሶ ወይ ናይ ቻይና ሕጂ በዓል ሆንግ ኮንግ ኣብ በዓል ቻይና ልክዕ ምስቲ መሬቶም ምስ ብዝሖም ብጣዕሚ ዘደንቕ ካብተን 25 ሃገራት ኣብ ዓለም ተን ዝበለፀ ከተማታት ተባሂሉ ዝሕሰብ ኣብ ቻይና ብዙሕ ከተማታት ኣለዎም ሕጂ እግዚአብሔር ሲኮን እንደሕግሶ ክንደይ ሰብ ድሒኑ እዩ ክንደይ ፓላሶ ሰሪሕኻ ክንደይ ገንዘብ ሒዝካ እንታይ ክንደይ ገንዘብ ሒዝካ ናብ ሰማይ ናብ ፍርድ ቀሪብካ ይኮነን ንኣምላኽ ዝሕግሶ ኣብ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ክለኻስ ከመይ ተመላሊስካ ምክንያቱ ጎይታ ንዓና ዝደለና ምስኡ ክንመላለስ እዩ ጎኒ ድማ ክንሰርሕ ካልኣይ እዞም ኩለን ሃብተማት ሃገራት እዞም ኩሉ እዚ ብጣዕሚ ዝድነቕ ከተማታት ዘለዎን ጸሌን ደይኮና ሰሪሐን ኩለን سريحهم مليتن معلتن سريحهم بقى خبال سنغافور نفعات مرحتي رخيبهم بركو في كاسلت صلخا زمت نجر يلن صلوت يدلي بطعم يدلي مس املاخ ركب يدلو كمت ان لعل يدلي بقدامنت يسرعون عو كومن دا غبركا ግን كسرحلك مخنياتو جلسوات انت تصوا خلهم حد سنف غيرهم ወይ ما سنفات غيرهم وسنا እግዚአብሔር መስገን ሰነፋት አይኮንና ወይ ድማ ሓደ መንፈሳዊ ሰብ ኦርቶዶክስ ከሆነ ኸል ካቶሊክ ከሆነ ኸል መንፈሳዊ ምስ አምላኽ ምክንያት ጴንጤ ጥራይ አይኮንን መንፈሳዊ ኦርቶዶክሱን መንፈሳዊ ከሆነ ኸል እቲ ካቶሊክ መንፈሳዊ ከሆነ ኸል መንፈሳዊ ማለት መጀመሪያ ነትናይ መንፈስ ነገር ዘቀድም ማለት ነትናይ ስጋ ድማ ብድሕሪት ዝሰርዕ ማለት ምክንያቱ መጀመሪያ ፈረስ ድሓር ሰረገላ እምበር መጀመሪያ ሰረገላ ድሓር ፈረስ ክኾን ስለዘይብሉ ስለዚህ እቲ ቅድም ዝግባእ መጀመሪያ ትናይ ኣምላኽ ነገር እዩ ኩሉ ነገር ክቐንዓካ ምእንቲ ኩሉ ነገር ክቐንዓና ምእንቲ ነቲ ቃል ኣምላኽ ለይትን መዓልትን ከነስተንትኖ ብዛዕባኡ ክንሓስብ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ይግባአና ከምኡ እንዳገበርና ግን ክንሰርሕ ድማ ምክንያቱ ከምኡ እንዳገበርካ እንተዳ ደይሰሪሕኻ ንኣምላኽ ኢኻ ተፅርፎ መጽሐፍ ቅዱስ ትኽሰርሕ ዘይፈቱ ኣይብላዕ ይዝብል ስለዚህ ክንሰርሕ ክንጽዕር ክንመሃር ክንከባበር ልዕሊ ኩሉ እቲ መንፈሳውነት ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦና ነፍቅሮ ኢና ንብል ነቲ ምሳና ዘሎ ሓውና እንተዳ ጸላእና እንተዳ ጸሊእና ይቕረታ እቲ ኣገልግሎትና ሓሶት እዩ ዝኸውን እቲ ንሓዉ ጸልእ ኣብ ጸልማት እዩ ዝነብር መወዳእቱ ድማ ገሃን ነብሳት እዩ ስለዚህ ኣሕዋትና ክንፈቱ የሕዋትና ከነፍቅር ኣቦታትና ከነኽብር ኣዴታትና ከነኽብር ህዝብና ከነኽብር ካብኡ ሓሊፍና ድማ ዓሌታውያን ከይንኸውን ንኩሉ ዓሌት ንኩሉ ሰብ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ፍጥረት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ስለዚህ ሓሳበይ ከጠቃልል ናይዚኦም ትንቢት ድማ ጌጋ እዩ
التنبيت كمتي أي مجمرة كأتخلق زنبكو كل تنبيت كنعقو أي جبان مرميرنا أتي كنوزو زجبانا نوسد أتي حق زي كونه دما كنقحفو يجبانا مخنياتو نمنتاي كاب ولدنا ولدو زخيد نمنتاي نتزمت زلو ولدو زمرزو سلازي كل تنبيت حق يكونن كل تنبيت دما جيجا يكونن أتي تزربه تنبيت كاب أملاخ دي بمصحف قدس مسرت نمرمرو أمود أتاب زعبازي تنبيت ناي ماراناتا بزعبا إرترا سنبيو نعي حقي أيكونن كومو خون دسبلني كل نجر كم تسوبلو كل نجر حموش تشح ناي إرتران ويرما إرتران بيليونرز كلو دسبلني بيت مرتات تكل كوم ينو كل تزوبلو وحايز دابت ختما ندوبايت مثل كتما بك أتغير كله ودبنا تصبو ودباتنا ودب ترايد يكونس ودبات كهلونا سب كله ززانا قعلو جن قدستي كتما قدست ختما مخنياتو ختما عند عبي خير كله قونو زعبي بزح كرايمات هالو بزح وانجلات هالو بزح بروستيتيشن هالو ممس معباي كتما زمت بزح نقر هالو كتما عبو هالو زخفت بزح أبز حد زلخو كتما 1.5 مليون حزب له أبز زي لتسأيكي يلا مخنياتو كم زوالكو مسمع باي كتما مسمع باله زمت حجي إذا خدت بالك الخاص مع باله ديها تتسأل دلها نوع مع باله أي تسأل يقول سرع حد اللو قال أي نايب حقي أتي أملاك كباره كله ندحب أخاب أملاك وين تسأيك إزبها النجار يلا كم قول يبلن كتماتات كلها صفوات قدسات كتماتات I don't know اسك جوجل جيركم دليل جنا يسألنا نخون سلازي تنبيت كنمرمر التنبيت هاي بحكي كنحزو زي الدنما أملاخ زمانكم كل يبارخ أملاخ نبرخات كباركم تبارخ